Maayong udto sa tanan. Before I will start my homily, let us greet the fathers who are here. Happy Father's Day to all of you. Ato pagpakan ato mga amahan. And to those single mothers, father figures, tanan nga nagpakaamahan sa mga nangita og amahan atong pagpakan. Before I begin, I have a confession to make. I am afraid. Nahadlo ko. Wa may ko katultul sa chapel. First time. This is my first time to celebrate Mass here in your chapel. What if I say something wrong? What if my homily is boring? Or worse, you fall asleep? But seriously, fear is part of every human life. Daga na to. Na magitay kahadlok. Whether you are rich, you are poor, old, young, parents, we all carry fears. And many of us here are afraid to so many things. Labi na mga girls, sorry if this will offend you. Many of us are afraid to get old. Amen? Mahadlok mo kita matiguang. Mabitang daghan kaing mga tindahan diya sa mga malls, daghan kaing mga pampagwapa, baglos gyud aron mo bata ang naong. No? Masuko inog tiguang. Well, we are afraid. Or perhaps this is the message of today's gospel. That is why Jesus repeats the same message. Do not be afraid. Do not be afraid. On my part, ako sa akong kagalingon, I am not afraid of snakes. Eventually, kung nag-mission mi sa Mindanao, among kinaon, mga bitin. I am not afraid of dogs. But one thing I am afraid of, my future. When I asked my mother, Ma, nganong di ka ganahan nga magpari ko? Di man siya ganahan magpari ko. 2 years, wa ko niya tinggi. Pero my mother, namatay na last year. 2 years wa ko niya tinggi, wa siya motingog. Anong di magaganahan nga magpari ko? Ako may kinamanghuran. Dingon siya, Dong, ako nagkatiguang na. Hinay na kog mga tuhod. Naku, unsa may imong rason? Nasuko ba ka? Ngano di magamutingog na ako? Dingon siya, wa ko masuko. Nahadlok ra ko. Inigkatiguang nimo. Kinsamay mo atiman nimo. Nahadlok ra dayo siya. Nagtuo ko, nahadlok siya nga di makakitagliwat nga sama sa ako ang panagway. Fear, kahadlok, worries. Every day, Jesus knows that fear is one of the most greatest burdens we carry every day. We carry every day. On my journey to the priesthood, before I entered seminary, I already graduated course IT, Information Technology, UV. But before ni-graduate sa college, after my elementary, I was afraid to continue high school because we were so poor.
I am coming from the mountainous part of Oslo, taga Bukid. Layo kayo sa high school. Maninda pa kag kanding manok, baka aron makaplite. We were so poor. So, I was afraid to continue high school. But by the grace of God, my father had a friend sa lungsod nga wealthy family. By the grace of God, iya kong gidala dito. Nahadlok ko. Ingon siya nga, tabang-tabang ka dito as a working student. On the first day, hadlok ko. Paghatod sa akong papa dito sa balay, nga ako ang workingan, kakuygon ko uli. But the words of my father, Dong, ayaw kahadlok, o dili kaya, uli sa balay. So, wayi lang. Ako, panuway man. Sige. Yes, do not be afraid. Okay. To cut the story short, nahuman kog high school as a working student. Another fear. Ikon ko, di na ko mag-college kay mahal. Mahal. And by the grace of God, kana akong giworkingan sa high school, na siya anak nga pare. Ug ingon siya nga, suway lang dito ug puyo sa kumbinto. Tabang-tabang ka dito. O niya, eskwela sa ibuhang kurso. Ingon siya, ay kahadlok. Suway lang, pareha mo sa papada. May 1, Labor Day, dito ko, 2008. Niyadto ka sa kumbinto. Hadlok ko, unsa kay ko buhaton din sa kumbinto. Mag-ambo pa ko permi, di na ba ko kamang rosaryo. But one day at a time, one prayer at a time, I finished my studies in college as a working student. Naimutang na, okay na. Manarbaho na ko. Yes, kane. More comfortable life. But then came a time I felt that I am called to the priesthood. Ganahan mo kung magpare. Itungod kayo nagkuyog-kuyog mo pare. I know their struggles. Nabalintong misabal-habal, naligid ang pare, kulbaan ko. Buhi pa man. Kumay siya ding magpare, maluwas sa perme. Muadtumig mga masakiton, gabiing dako. Muadtog mga kanang ingon na possessed, gabiing dako. Makigbugnog demonyo alas 2 sa gabi eh. Okay, sad? I felt that calling to the priesthood. So, digon ko nga, so ayan, be? There's fear inside. Hadlo ko, pero nagtuod ba? So ayan, kaya ko pagkapare. And the worst feeling, daghan kaayo nga ako ang mga friends nga nitalikod kanako. Dingon sila, magpare ka. Huwag ka nalisuis pangutok. Huwag ka pa man maliso po. Even my family, speaking to you, my mother, wa siya mo uyon nga magpare ko. And lately, I discovered, maodi ay, kay nahadlok siya, nga 15 taon maatiman nako, inigkawala niya. And jokingly, I told my mother, ma, ay kabala ka, nabi tayo mga madre. Many fears. Life is a mystery. Di na ito masabtan na ito mga kahadlok every day. But balo na ko ang mga pulong sa akong papa. Katong nagpa-eskwela na ko pag high school. Ug nagpa-eskwela na ko sa college nga pare. Nga in times that I am in doubt, I wanted to quit seminary life.
Minguning pare nga nagpa-eskwela na ko, Sarge, ay kadlok, padayon lang. Wa pa man ka mahagbong. Keep on. Do not be afraid. Continue. Bahalo na ko. And the other day, when a brother priest told me, Sarge, pwede ka makamisa sa CCTN alas 11? I am afraid. But balo na ko ang words. Do not be afraid. God is with you. Keep on. Brothers and sisters, many of us carry different burdens. Daghan kay nato atong tapad o atake baho, they are fighting silently different battles in life. Daghan kay mga problema na. Ang uban, problema sa kwarta. Ang uban, problema iyang kontra unsa niya pagpasaylo. Ay kadlok pagpasaylo padayon lang. Mamatay lagi na. Ang mga utang nga bayranan, ang mga anak nga ipahimutang pa. We all carry different burdens in life. Pero let us encourage one another. Let us be a father to each other. Let us look around, and the person beside you, we do not know what burdens they are carrying today. Maybe we can encourage. We can tap to their shoulders. Ato ingnon, ay kadlok, padayon lang. Say to the person beside you, ay kadlok, padayon lang.